दुर्गापुर के विकास के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में उतरी है। इंडस्ट्रियल एरिया की दो अहम विधानसभा सीटों दुर्गापुर ईस्ट और दुर्गापुर वेस्ट में पार्टी ने विकास के दो अगुवाओं पर भरोसा किया है। एक है अनुभवी नेता प्रदीप मजूमदार तो दूसरे हैं कवि दत्ता, जो नया चेहरा है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम का उन्हें काफी अनुभव है। प्रदीप मजूमदार को दुर्गापुर ईस्ट विधानसभा सीट से तीसरी बार मैदान में उतारा गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताया है। इस इलाके की राजनीति से लंबे समय से जुड़े प्रदीप मजूमदार पहले भी एक बार इस सीट से चुने जा चुके हैं। इलाके के विकास के कामों में उनकी सक्रिय भूमिका की चर्चा भी अक्सर सभी लेवल पर सुनने को मिलती है। दूसरी ओर दुर्गापुर वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में नए चेहरे के तौर पर कवि दत्ता का नाम सामने आया है। वह अभी आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं। वह इस पद पर लगभग 2 साल से इंडस्ट्रियल एरिया में कई विकास के कामों में शामिल रहे हैं। सड़क रेनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन समेत कई प्रोजेक्ट्स को लागू करने का काम बोर्ड के जरिए आगे बढ़ा है। একটু আবেগপ্রবণ মানে আমি সব কিছুই হঠাৎ করে চলে আসি। আমাকে দিদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেদিন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করেছিলেন, আমি তার অনেক পরে জেনেছি, জানতামও না, আমি ভাবতেও পারিনি কোনোদিন। তারপরে 1 বছর পরে যখন আমি এডিডিএ চেয়ারম্যান হলাম, আমি ইউজ টু সে যে আমি অ্যাক্সিডেন্টাল চেয়ারম্যান, হঠাৎ করে আমি চেয়ারম্যান হলাম। আমি কি করেছি না করেছি তোমরা ভালো করে, হয়তো কিছু করতে পেরেছি, তার জন্য আরও বড় দায়িত্ব নিলাম এবং আমি খুব আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব দায়িত্বটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, পালন করার জন্য। একটাই কথা, তোমাদের সহযোগিতা। যে কেন্দ্রে আপনি প্রার্থী হলেন 2011 পর থেকে এই কেন্দ্রে তৃণমূল কখনো জেতেনি, লড়াইটা কি কঠিন মনে হচ্ছে? আমার কাছে আমি তো এন্টারপ্রেনার বলে নিজেকে পরিচয় দিই সব জায়গাতে। আমি ব্যাপারটাকে সেইভাবেই নিয়েছি। হারা যেটা যা হবে হবে, বাট প্রতিপক্ষ আমি যদি বলি লক্ষণ করি, আমি বন্ধু বলেই তাকে মানি, আর লক্ষণদা বলে তাকে সম্মান করি, সবসময় সম্মান করি। তোমরাও জানো যা হবে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বাকিটা জনগণ বলবে। তবে আই এম রেডি ফর এভরিথিং। গড ব্লেস আস, ভগবান আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, আমরা আরও ভালো করবো। কথা দিচ্ছি তোমাকে, যদি সব কে ছোট করে আমার মানসিকতা নেই, আমার নিজের প্রাধান্য বিস্তার করা। আমার 5 বছর আমার পরিচয় পেয়েছেন আমাদের কবি দত্ত মহাশয়, যে আমার পশ্চিমের যিনি দুর্গাপুর পশ্চিমের যিনি প্রার্থী হয়েছেন তাকেও মানুষ চেনেন, ভিন্ন রূপে চিনতেন। উদ্যোগপতি হিসেবে তিনি তার প্রশাসনিক দক্ষতা, পরিকল্পনা করার ক্ষমতা এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করার যে আবেগ এবং আগ্রহ, সেটা মানুষ তার পরিচয় পেয়েছে। প্রথমত রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে, পরবর্তীকালে আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে। সেই জন্যে আমার মনে হয় দুর্গাপুরবাসী নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের মা ভাই বোনেদের কাছে আবেদন করব, তাদের বিচারে যাদের ওনারা মনে করবেন যোগ্য এবং যারা ওনাদের পাশে থেকে ওনাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন, তাদের নির্বাচিত করবেন। থ্যাংক ইউ দাদা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है।
high speed Wi-Fi, TV with fully AC interior, 24/7 room service, good ambience, clean cupboards, separate geyser facilities, clean washrooms, smoking area। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।